अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। तेरे सुल्तान ईशा रहमान, किस्त नंबर 6। इधर देखो मेरी तरफ, नीचे मत देखो वरना और ज़्यादा डर लगेगा। हादी आइगल को अपने बाजू के हिसार में ऊंचाई पर लगे जंपिंग ट्रैप पर लिए खड़ा था। आइगल के कंधों से लेकर कमर तक के गिर्द बेल्ट को कसकर बांधा गया था। वो ऊंचाई से बहुत डरती थी और इसके इसी डर को ख़त्म करने के लिए हादी आज अपने लिए जंपिंग ट्रैक पर खड़ा था। हादी देखो प्लीज़, हमारी सारी लड़ाई एक तरफ और मैं यहाँ से नहीं कूद सकती, मुझे बहुत डर लगता है। आइगल सख्ती से हादी की शर्ट को मुट्ठियों में भींचे जंपिंग ट्रैक के किनारे पर खड़ी थी। इधर देखो मेरी तरफ। हादी उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल करके उसे ठंडा रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हादी ने ज़रा सा पाँव आगे को खिसकाया तो आइगल ने एक ज़ोरदार चीख के साथ हादी के कमर पर एक ज़ोरदार मुक्का रसीद किया। अस्तगफिरुल्लाह लड़की, पागल हो, इतनी ज़ोर से मारोगी अब मुझे? हादी मुक्का पड़ने पर खफकी से आइगल की तरफ देख रहा था। हाँ, अगर तुमने यहाँ से छलांग लगाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो गुस्से से हादी को धमकी दे रही थी। अगर अब तुमने डरने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे अकेले धक्का दे दूंगा। हादी ने आंखें दिखाते हुए इशारा किया। वो जो दुबक के खड़ी थी एकदम चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम में जो मुझे यहाँ से धक्का नीचे दोगे? आइगल अपनी आंखों में एक मान लिए हादी की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हादी कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। हादी ने धीरे से अपने बाजुओं की गिरफ्त ढीली की और एकदम से आइगल थोड़ा सा पीछे को खिसकी। वह मुकम्मल हादी की गिरफ्त में इसके सहारे खड़ी थी और इस तरह उसकी गिरफ्त से छटने पर वो नीचे की तरफ जाने ही वाली थी कि हादी ने एक झटके से उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में लेते हुए थाम लिया। अचानक हुई कार्रवाई पर आइगल बेयकीनी से हादी की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट थी। वो इसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा था। हादी आइगल की आंखों में आंसू लिए खफकी से देख रही थी। बेफिक्र हो गुल, हादी के होते हुए तुम्हें ये ऊंचाई नहीं मार सकती। वो काम तो मेरा है ना। शरारत से कहता हुआ वो हंसी को मुश्किल दबाए हुए था। तुम बहुत बुरे हो। आंखों में नमी लिए वो हादी के सीने पर मुक्कों की बरसात कर रही थी। जंपिंग ट्रैक के वर्कर्स कुछ फासले पर खड़े इस अनोखे कपल को बगौर देख रहे थे, जो पिछले 15 मिनट से हनूस इसी पोजीशन में खड़े बस गप्पे हाँक रहे थे। हादी ने अपने बाजुओं का हिसार मजबूत करते हुए एक झटके से जंपिंग ट्रैक से छलांग लगा दी। आइगल की चीख इतनी ज़ोरदार थी कि वहाँ ऊपर खड़े वर्कर्स ने बेख्तियार अपने कानों पर हाथ रख लिए। इनके कमर के गिर्द लगे बेल्ट के साथ एक बहुत लंबा सपोर्ट रोप था जो काफ़ी नीचे तक जंप करने में सपोर्ट करता था। कुछ देर हवा में झूलने के बाद अब वो ज़मीन पर लैंड कर चुके थे। आइगल की तो सांस में सांस ही नहीं आ रही थी और इसका जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। इसकी हालत देखकर हादी ने बेख्तियार कहकहा लगाया, कितनी डरपोक हो तुम। वैसे तो बड़ी तीसमार खां बनती हो और आज इतने में ही हवा टाइट हो गई। मौका पर चौका मारने में तो कोई हादी का मुकाबला ही नहीं था। तुम बहुत बदतमीज़ हो। आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, दफ़ा हो। ये कहती हुए आइगल तनफन करती मंजर से गायब हो गई। अरे रुको तो, मुझे तो ले जाओ। हादी भागता हुआ उसके पीछे पहुंचा। भाड़ में जाओ तुम, गुस्से से कहती हुई वो तेज़ तेज़ चल रही थी। चलते चलते हादी ने एकदम झटके से इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो तवाज़ुन कायम न रखने की वजह से सीधा हादी के चौड़े सीने से टकरा गया। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो तुम? वो गुस्से से उसकी जानिब देख रही थी, पर हादी की आंखों में कुछ और ही रंग थे। वो बगौर उसकी छोटी छोटी गहरी आंखों में देख रहा था। क्या करती हो गुल, थोड़ा ध्यान से चला करो। वो एक शरीर सी मुस्कुराहट दबाए हुए था। तुम बहुत ही बुरे हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, कोई इसमें शक है क्या? ये कहता हुआ आइगल के सर पर हल्की सी चपत लगा दी। छोड़ो मुझे। वो उसके मजबूत हज़ार से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। छोड़ दूँ? हादी एक अब्रू उचकाते हुए आइगल की तरफ देखने लगा। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। आइगल ने एक झटके से अपना आप उससे छुड़ाते ज़रा फासले पर होते कहा। मैं अब सोच रहा हूँ। हादी सोचने के स्टाइल में थोड़ी पर हाथ रखे खड़ा था। क्या फिर खिचड़ी पक रही है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? आइगल उंगली की नोक उसकी तरफ किए पूछ रही थी। यही कि मुझे अपने लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे तुम्हें आइगल फुफ्फो कहकर बुलाएं। शरारत से कहता हुआ आइगल के तन बदन में उसने आग लगा दी। अच्छा, तो ढूंढ लो ना। वैसे मुझे अफसोस हो रहा है उस लड़की पर जो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। बेचारी, उससे क्या पता होगा इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा फ्रॉड छुपा हुआ है। आइगल हादी के चेहरे पर चुटकी काटे तंज कर रही थी। ढूंढ लो, और जब ढूंढी तो मुझे ज़रूर दिखाना, ओके? ये कहते हुए कदा से बाल झटकती जाने को थी कि हादी ने फिर से इसे बाजू से खींचकर अपने करीब किया। क्या कर रहे हो पागल इंसान, छोड़ो।
وہ اس کے مضبوط حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو میں واقعی ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈ لوں گا اور سب سے پہلے تمہیں اس سے ملواؤں گا، آئی پرومس۔ وہ کہتا ہوا آئیگل کو آزاد کرتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا چل دیا۔ وہ بے یقینی سے کھڑی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ ہادی اس کے اس طرح کہنے پر اسے دل کی بات بتائے گا، پر یہاں تو الٹا ہو گیا تھا۔ دیکھتی ہوں میں کون آتی ہے تمہاری زندگی میں، آگ نہ لگا دوں گی میں اسے، غصے سے کہتی ہوئی وہ ہادی کے پیچھے چل دی جو اسے چڑھانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہاں، جس دن ہم آف ہوئے تھے ہم ضرور کہیں باہر کا پروگرام بنائیں گے، پھر تم کر لینا تمہاری ڈھیر ساری باتیں مجھ سے۔ عشا ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے دوسرے ہاتھ سے گیس تیز کرتے مروہ سے مخاطب تھی۔ ٹھیک ہے، تم کہیں اور کا پروگرام نہ بنا لینا پھر۔ مروہ اب کنفرم کر رہی تھی کہ کیا عشا واقعی اس کے ساتھ چلے گی۔ نہیں بابا، میرا تمہارے علاوہ اور کون دوست ہے بھلا جس کے ساتھ میں کہیں جاؤں گی؟ تم جانتی تو ہو مروہ۔ تو پھر ٹھیک ہے، سنڈے کو پکا؟ ٹھیک ہے بابا، پکا۔ اب فون رکھو ورنہ جو تھوڑی بہت کوکنگ مجھے آتی ہے اس کا بھی کباڑا ہو جائے گا۔ وہ کبھی گیس کو تیز کرتی کبھی آہستہ، جس کی وجہ سے اوپر رکھا کھانا کبھی بھی جل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا، شام کو ملتے ہیں، وہ کہتی ہوئی مروہ فون بند کر چکی تھی۔ وہ موبائل ایک سائڈ پر رکھ کر پوری طرح کھانے پر فوکس کر رہی تھی، جہاں کیا کم تھا کیا زیادہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ایک دم تیز چلتی گیس سے تیل زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے چھینٹے پھیلنے لگے۔ کچھ چھینٹے اس کے ہاتھ پر گرے جس کی وجہ سے اس نے فوراً سے گیس آہستہ کی۔ یہ کوکنگ کیا مصیبت ہے یار، ڈھنگ کی کوکنگ بھی نہیں کر سکتی میں تو۔ یا اللہ پلیز مجھے کوکنگ کرنا آ جائے۔ 2 گھنٹے کی محنت کے بعد یوٹیوب سے کوکنگ کی ریسیپی دیکھ کر بنائی گئی ڈش اب اتنی بدمزہ بھی نہیں تھی۔ کھاتے ہوئے شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو اتنی محنت اور ہاتھ چلانے کے بعد کچھ تو اچھا بنا۔ اب نئی ڈیوٹی کا یہ تو فائدہ تھا کہ وہ دن بھر میں اپنے چھوٹے چھوٹے کام نپٹا لیتی تھی اور ٹائم رہتے کوکنگ بھی کرنا سیکھ رہی تھی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اب وہ اپنا ہر کام کرتی تھی جو کہ کچھ عرصہ پہلے دایا گل فام ہی کیا کرتی تھی۔ عشا تب بھی بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ اپنے کام زیادہ سے زیادہ خود کرے، پر گلفام ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے عشا کا ہر کام کرنا بہت پسند ہے۔ اس سے آج عشا کو بہت مشکل ہو رہی تھی اور سب سے مشکل کام اسے کھانا بنانا لگتا تھا، کیونکہ کیا چیز کس مقدار میں ڈالنی ہے وہ اس میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی تھی۔ پر اب آہستہ آہستہ اس کو کوکنگ اسکل میں بہتری آ رہی تھی۔ ظاہر ہے یہ کام تو ہے ہی عورت کا، اور عورت چاہے جتنی بھی کام چور ہو یا پھوڑا ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنا ہر کام سیکھ ہی جاتی ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی وردی اور ٹائی کی ہک لگاتے ہوئے اپنے آپ کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مروہ نے کہا تھا کہ مجھے پارلر ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، پر کیوں؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر گھماتے غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اپنا سیل فون پکڑتی مال کے لیے نکل پڑی۔ ٹرام میں بیٹھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی جلدی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی سب ذمہ داری سنبھال لے گی، پر چلتی کا نام زندگی ہے۔ خیر، معمول کے مطابق وہ اپنی اکلوتی دوست مروہ کے ساتھ باتوں میں مصروف اپنا کام دھیان سے کر رہی تھی۔ عشا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے ضروری، تم جب فری ہو تو مجھے بتانا، اوکے؟ وہ کہتی ہوئی مروہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا بات کرنی تھی، پر آج اس کا دن اتنا مصروف تھا کہ دونوں کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ بیٹھ کر بات سکتے۔ سوری مروہ، آج بہت زیادہ کام تھا، تھوڑا بھی ٹائم نہیں ملا، تو مشکل وقت نکال کر وہ دونوں ڈنر کرنے کے لیے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، مروہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتی جواب دے رہی تھی۔ کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ عشا نے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے مروہ سے سوال کیا۔ عشا، میں تم سے یہاں کی ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، میں جانتی ہوں کہ یہاں میری سب سے دوستی ہے، میں سب سے بات کر لیتی ہوں، پر سچ بتاؤں تو مجھے تم جیسی کوئی دوست آج تک نہیں ملی۔ ایسا لگتا ہے کہ میں تم سے ہر بات شیئر کر سکتی ہوں۔ مروہ کافی سنجیدگی سے بات کر رہی تھی۔ یو کین ٹرسٹ می، عشا مروہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسے یقین دلا رہی تھی۔ اب بتا، کیا بات ہے؟ عشا سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ مروہ اپنی کرسی سے تھوڑا آگے کو جھک کر ایک ڈرتی نہیں ہوئی نگاہ ادھر ادھر دوڑاتی قریب ہوئی۔ عشا، یہاں اس مال میں انلیگل طریقے سے ڈرگز کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے۔ یہاں کا مینیجر اور آنر مسٹر وحید دونوں ہی اس کام میں شامل ہیں۔ مروہ کی کہی گئی بات سن کر جیسے عشا کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا، اسے بے اختیاری اس دن فش بنڈل والی بات یاد آ گئی۔ وہ فش بنڈل، وہ سفید پیکٹ، اب دھندلی تصویریں واضح ہو رہی تھیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی؟ ہاں نا، میں نے خود دیکھا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ میں نے یہاں کے مینیجر سے بات کی تو اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر آج کے بعد اس بات کا ذکر میں نے کسی سے کیا تو مجھے جاب سے نکال دے گا۔ تو تم پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یہ تو ایک پولیس کیس ہے نا۔ یار میں جانا چاہتی تھی، پر میرے پاس فی الحال یہی جاب ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔
और मैं ये जाना खोना अफोर्ड नहीं कर सकती अभी, इसलिए मैं चुप हूँ। मरवा बेबसी से बोल रही थी। तुम्हें पता है मरवा, पिछले माल में भी यही काम होता है। जब मैं वहाँ थी तो मुझे पहले शक था, पर अब यकीन हो गया। व्हाट? तुम सच कह रही हो? ईशा की बात सुनकर मरवा ने हैरानी से उसकी जानिब देखा। हाँ ना, सच कह रही हूँ। तो भाई कसम से, ये बड़े लोग भी किस कदर घटिया होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया है जॉब के लिए। जैसे ही कहीं जॉब मिलेगी मैं उसी दिन यहाँ से रिज़ाइन दे दूँगी। मरवा उसे अपने प्लान के बारे में बता रही थी। ऐसी जगह तो मुझे भी नहीं रहना। ईशा ने चम्मच प्लेट में घसीटते हुए बेजारी से कहा। तो फिर ठीक है, अब मैं जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी वहाँ 2 के लिए जगह ढूंढूंगी। वाकई सच कह रही हो? ईशा ने मरवा की बात पर चहक कर पूछा। हाँ भाई, अब जहाँ भी जाऊँगी मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी दोस्त भी मेरे साथ जाए। मरवा ईशा के हाथ पर हाथ रखकर प्यार से बोली। तुम बहुत अच्छी हो मरवा। थैंक्स, तुम भी बहुत अच्छी हो। दोनों हंसती हुई खाने से फारग होकर अपने अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुई। कुछ इधर उधर के काम करने के बाद ऑफ होने का भी वक्त हो गया। एक नज़र कलाई पर बंधी घड़ी पर डालते ईशा ने एक तशक्कुर भरी सांस खारिज की। शुक्र है दिन गुजर गया। कल संडे है मिस ईशा, तो क्या प्रोग्राम है फिर? कहीं बाहर चले? काउंटर पर रिपोर्ट करते हुए मरवा ईशा से मुखातिब थी। मैं तो यहाँ ज़्यादा जगह नहीं जानती, तुम बताओ कहाँ चले? ईशा मरवा से सवाल कर रही थी। तुम तुर्की में रहती हो मिस ईशा, और कह रही हो कि यहाँ की जगह नहीं जानती? मरवा मुस्कुराते हुए कह रही थी। अब ईशा सोच रही थी कि वो उसे कैसे बताए कि ऑर्फन केयर में रहते हुए उससे बाहर की दुनिया कितनी दूर थी। वो तो बस अपने घर से बाहर बाजार तक जाती थी और बाजार से वापस घर, यही उसकी दुनिया थी। पर वो मुस्कुराते हुए मरवा की जानिब देख रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, तुम वहाँ पहुँच जाना। ओके। मरवा ने अब उसकी मुश्किल आसान कर दी। ओके, अब चलते हैं। दोनों चलते हुए माल से बाहर जा रही थी जब अचानक मिस्टर वहीद उसके करीब आ रुका। मरहबा गर्ल्स। वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो फ्री हो। मरहबा सर, दोनों ने बेक वक्त जवाब दिया। मिस्टर वहीद छोटी मोटी बातों में इन दोनों के हमरा माल से बाहर आया था। आप मुझे इजाज़त दें सर, मैं चलती हूँ। मरवा इजाज़त तलब करती ईशा से हाथ मिलाती वहाँ से चली गई, जबकि ईशा को अब उस शख्स की हकीकत सुनकर 2 मिनट भी उसके पास रुकना जहर लग रहा था। मिस ईशा, आए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मिस्टर वहीद चेहरे पर अजीब से मुस्कुराहट एक बेढंगी सी ऑफ़र कर रहा था। थैंक यू सर, पर मैं चली जाऊँगी, आपको तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। ईशा को अपने सामने खड़ा सांवले रंगत का गोल गोल आंखों और अजीब सी मुस्कुराहट रखने वाला एक उधेड़ उम्र का शख्स इस वक्त जहर लग रहा था, और वो इधर उधर की नज़रें दौड़ा रही थी और सोच रही थी कि काश वो एकदम से यहाँ आ जाए और इस शख्स से इसकी जान छूट जाए, पर वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात? मुझे खुशी होगी, पर मुझे तो नहीं होगी ना, वो दिल ही दिल में सोच रही थी। नहीं सर, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहते ही ईशा साइड से निकलने लगी थी। वहाँ से निकलने ही लगी थी कि मिस्टर वहीद एकदम से उसके सामने हो। अरे रुको तो, इतनी भी क्या जल्दी है? सर वो दरअसल काफ़ी लेट होगी और मुझे घर जाना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो रात बहुत होगी, मैं घर छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊँगी सर। वो हाथों की उंगलियों के बेदर्द से मरोड़ रही थी। उसे उस खड़ूस शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो यहाँ नहीं था। इसे कुछ ही फासले पर अंधेरे में खड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए वो बगौर इस मंजर का जायज़ा ले रहा था। ईशा फिर से माजरत करके वहाँ से निकलने लगी कि मिस्टर वहीद फिर से इसका रास्ता रोके खड़ा था। ईशा को अब उस अधेड़ उम्र शख्स पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि कोई चीज़ उठाकर उसके सर पे दे मारे और वहाँ से फ़रार हो जाए, पर इससे ज़्यादा गुस्सा उसे सुल्तान पर आ रहा था जो जाने कहाँ था। मिस ईशा, अब आप ज़िद करें, देखिए रात बहुत हो गई और सर्दी भी बहुत है। मैं आपको सेफली घर पहुँचा दूँगा और तुम यहाँ खड़ी हो, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी बात मिस्टर वहीद के मुंह में ही थी कि ईशा की कब से भरपूर मर्दाना आवाज़ गूंजी। मिस्टर वहीद और ईशा दोनों ने बैक वक्त साइड पर देखा, जहाँ ब्लैक कलर की शर्ट और स्किन कलर की पैंट पर अटैच्ड हुक्स, जो कि पैंट के अगले तरफ से लेकर कंधे से होती हुई पैंट की बैक साइड तक थीं, बाल सलीके से बंधे हुए, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स और चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए वो अपनी पूरे शान से खड़ा था। सुल्तान को देखकर ईशा की उड़ी हुई हवाइयाँ वापस लौट गईं। आप आ गए? ईशा ने आप पर जोर देते हुए सुल्तान से कहा। मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मरहबा मिस्टर वहीद। मिस्टर वहीद सुल्तान से मुखातिब हुआ। मरहबा, सुल्तान ने कदरी बेजारी से जवाब दिया। आप कौन हैं जनाब? वहीद सुल्तान से मुखातिब था। सर वो ये चलें। अब ईशा की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि सुल्तान ने धीरे से उसका वो नाजुक सा बाजू थामा। ईशा ने अचानक अपने बाजू की तरफ और फिर सुल्तान की तरफ देखा, जो कि कई माथे पर शिकने लिए उसे बगौर देख रहा था।
سلطان کے اس طرح غصے سے دیکھنے پر عشا کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس مضبوط ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا سکے۔ ایکسکیوزس، یہ کہتا ہوا سلطان عشا کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتا کار کی طرف بڑھنے لگا، اور وہ بے یقینی سے اس کی چوٹی پشت کو بغور دیکھتی اس کے قدم بقدم چل رہی تھی۔ کار کے قریب پہنچ کر سلطان نے ایک مضبوطی سے پکڑا اور نازک سے بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جو کہ فٹ سے اندر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سے ہوتا ہوا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا اور بجلی کی تیزی سے گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے غائب ہوا۔ مسٹر وحید وہیں کھڑا اس مضبوط اور خوبصورت، خوشبو اور دبنگ پرسنالٹی والے شخص کو بس دیکھتا ہی رہ گیا جو اس کے سامنے سے اس نازک سی چڑیا کو تھام کر لے گیا تھا۔ مسٹر وحید کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے اور وہ سر جھٹکتا ہوا واپس مال کی طرف بڑھ گیا۔ آج اس کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، جس کا افسوس کرتا وہ اپنے آفس کی چیزوں پر غصہ نکال رہا تھا۔ آج تو تم بچ گئی، پر آخر کب تک بچو گی؟ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے نا؟ یہ سوچتے ہوئے وحید کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ کہاں تھے تم؟ پتہ ہے وہ شخص کتنا ڈسپریسنگ ہے، مجھے اس سے بہت چڑ ہوتی ہے۔ تم نے اتنی دیر لگا دی، میں تو ڈر گئی تھی۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی سلطان سے معصومیت سے شکایت کر رہی تھی۔ میں یہی تھا، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم لیٹ باہر آئی آج۔ لیٹ نہیں آئی، وہ مسٹر وحید، کیا کہا اس شخص نے تمہیں؟ سلطان نے گاڑی کی سپیڈ بہت سلو کر دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ پتہ ہے مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا، میں تو وہ دو پل میں اس شخص کے پاس بھی رکنا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ گھر جانا تو دور کی بات ہے، اور ایک تم نے دیر لگا دی۔ عشا خفگی سے سلطان کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر ایک غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص تمہیں پریشان کرتا ہے؟ سلطان نے قدرے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، پریشان تو کبھی نہیں کرتا، پر باتیں عجیب طرح سے کرتا ہے، مجھے بالکل نہیں پسند۔ میں تو بہت کوشش کرتی ہوں اس سے دور رہوں اور رہتی بھی ہوں۔ گڈ، زیادہ بات نہ کیا کرو۔ سلطان سامنے دیکھتا ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ میں کیا کروں گی بات اس سے؟ پتہ ہے، جب بھی وہ میرے سامنے آتا ہے یا بات کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کچھ چیز اٹھا کر اس کے سر میں دے ماروں اور وہاں سے بھاگ جاؤں۔ عشا دونوں ہاتھوں کا ہوا میں لہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی ایک معصوم سی کارروائی پر سلطان کے غصے سے بھرے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ نمایاں ہوئی، جسے وہ عشا سے چھپا نہ سکا۔ اپنی بات مکمل کر کے سلطان کی مسکراہٹ دیکھ کر عشا کا ایک بے اختیار کہا گونجا۔ سچی، اگر مجھے کبھی موقع ملا نا تو میں ضرور ایسا کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ پاگل لڑکی، سلطان دل ہی دل میں سوچتا مسکرا رہا تھا۔ تمہارا دن کیسے گزرا؟ اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتے ہوئے اب سلطان عشا سے مخاطب تھا۔ اچھا تھا، بہت مصروف تھا، آج بہت زیادہ کام تھا، اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتی ہوئے بتا رہی تھی۔ تم کیسے ہو؟ تمہارا دن کیسا گزرا؟ اب وہ الٹا اس سے سوال کر رہی تھی۔ اچھا، مگر ملا مختصر جواب۔ تم نے کھانا کھایا؟ ہاں، ڈنر کے بعد ہی آف ہوتی ہوں۔ اوکے، اور تم نے کھایا؟ سلطان ہمیشہ ہی مختصر جواب دینے کا عادی تھا۔ تمہیں ایک بات پتہ ہے؟ وہ سلطان کی طرف دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ تم نہ ہر بات کا بس اتنا چھوٹا سا جواب دیتے ہو۔ وہ ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھی کو بالکل ساتھ جوڑے درمیان میں تھوڑی سی جگہ چھوڑے سلطان کی طرف کہہ رہی تھی، جو کہ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ گردن گھما کر اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے کیا اتنے سے جواب سے؟ ہاں نا ہے، پھر تو وہ پرابلم تم خود ہی حل کرو، تم تھوڑے خروس ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو، یہ کہتا ہوا وہ نارمل انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی ناختم ہونے والی باتوں میں مصروف تھی، جبکہ مقابل شخص ہر بات کو غور سے سن رہا تھا مگر جواب مختصر دے رہا تھا۔ باتیں کرتے عشا کو گاڑی میں پھیلی سلطان کی گہری کلون کی مہک بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سلطان نے سوال کیا۔ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں۔ سوچتے ہی عشا کو مروہ کی کہی گئی بات یاد آ گئی۔ کیا میں اسے بتا دوں ٹرک والی بات؟ پر یہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر میں اسے بتا بھی دوں تو یہ کیا کرے گا؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص اسی کام کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ایک دفعہ بتانے پر یہ شخص کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ آخر سلطان سے بچنا کس کے بس کی بات تھی؟ مگر یہ معصوم بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اسے بتا دیا اور اس نے پولیس کا سہارا لیا تو بیچارہ یہ ایویں ہی پھنس جائے گا۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسے ایسے میں ہلکا ہی لے رہی ہے۔ خیر، ابھی کیسے سلطان سے یہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں لگا۔ اپنی سوچوں میں گم آنکھیں مندے وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ کچھ پل اس کی آواز نہ آنے پر سلطان اس کی جانب دیکھا، جو کہ مست ہو کے سو رہی تھی۔ نام میں گردن ہلاتا وہ سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا، مگر اسے الجھن ہو رہی تھی کیونکہ وہ باتوں کی پوٹلی اب سو چکی تھی تو وہ بور ہو رہا تھا۔ سلطان نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی تیز کی، مگر وہ دھیان سے چلا رہا تھا کیونکہ وہ اسے جگانا نہیں چاہتا تھا۔
चाल के बाहर उसने आहिस्ता से गाड़ी रोक दी और एक गहरी सांस लेते हुए हाथ आपस में बांधे बगौर इस मासूम चेहरे की तरफ देखने पर मजबूर हो गया जो कि पुरसकून नींद सो रही थी। बिना मेकअप के शफाफ और मासूम चेहरा, वो कितनी खूबसूरत थी। सुल्तान थोड़ा उसकी तरफ झुककर बगौर देख रहा था। उसे अपने अंदर एक अजीब सा एहसास उठता महसूस हुआ जो नया था। वो नहीं जानता था कि वो क्या एहसास है, मगर मिस्टर वहीद का इस तरह आज उससे बेतकल्लुफ़ी से बातें करना और उसके मुकाबले खड़ा होना सुल्तान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बल्कि सुल्तान को इस शख्स से शदीद नफरत हुई थी। उसे उस तरह देखते सुल्तान के अंदर उठता एहसास गहरा होता जा रहा था, जिस पर वो गौर करता एक झटके से सीधा हुआ। वो अपने आप पर गौर करता खुद को टपट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। माथे पर अचानक कई शुकने उभरी और वो मजबूर शख्स हमेशा की तरह खुद को काबू में कर लिया। सुल्तान ने गाड़ी को बैक करके अचानक से ब्रेक लगाई, जिससे वो सोई हुई राजकुमारी एक झटके से उठ बैठी। क्या हुआ? एकदम झटका लगने से इसके हवास बाख्ता बराबर करने लगी। घर आ गया क्या? ओह, मुझे पता ही नहीं चला, मैं सो गई थी। अब्दर, तो मुझे जगा दिया करो। वो किस लिए? सुल्तान ने आबरू उठाते हुए पूछा। मैं सो जाती हूँ तो तुम इस तरह डिस्टर्ब होते होगे ड्राइविंग में। बिल्कुल नहीं, मैं कोई कच्चा ड्राइवर थोड़ी हूँ। शुक्रिया, ईशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इट्स ओके। एक बात कहूँ? कहो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को बहुत सेफ फील करती हूँ। सुल्तान ने बगौर उसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों में देखा। दैट्स गुड, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना, ये कहते हुए वो अपना बैग संभालती गाड़ी से बाहर निकल गई और वो इसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। मेरी बात गौर से सुनो, मैं यहाँ तुम्हारे भरोसे आया, शायान साहब, और अगर यहाँ मुझे और मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ पहुँची तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। एक दरमियानी कद का सफ़ेद खिलती रंगत का आदमी टांग पर टांग रखे तुर्की एयरपोर्ट के मुश्तरका हाल में बैठा शायान से मुखातिब था। तुम क्यों फ़िक्र करते हो? तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने तुम्हारे लिए सब बंदोबस्त कर दिया। देखो शायान, तुम अच्छे से जानते हो कि सुल्तान भूखे भेड़िए की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो अहमद लाला के कहर से तुम नहीं बच सकते। दाद हाशमी अहमद जहांगीर का ख़ास आदमी था, एक ऐसा शख्स जो अहमद जहांगीर की रग रग से वाकिफ़ था, जिसकी बिना पर वो अपना कोई भी प्लान सर अंजाम नहीं दे सकता था। वो दाद हाशमी को हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही रखता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने लापरवाही की तो देखने के लिए दाद की लाश भी नहीं मिलेगी। शायान साहब, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे दाद भाई, क्यों फ़िक्र करते हो? मैंने बहुत ही एक सेफ़ फ्लाइट का अरेंजमेंट किया, तुम वहाँ सेफ़ होगे। सुल्तान को भनक भी नहीं पड़ेगी कि तुम यहाँ हो। शायान उसे मुतमईन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर दाद जानता था कि सुल्तान से बचना मुमकिन नहीं है। वो बस शायान के कहने पर तुर्की में आया था, एक बहुत अहम डील के सिलसिले में, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी टूर और आखिरी डील होगी। शायान, ध्यान रखो, सुल्तान को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि मैं यहाँ, समझे? दाद बार बार अपनी सेफ्टी की ज़मानत मांग रहा था और शायान बार बार उसे दिलासा दे रहा था, मगर वो नहीं जानते थे कि जिससे बचने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, वो इससे कुछ ही फासले पर बैठा इनकी आपस में होने वाली गुफ्तगू से लुत्फानंदोज़ हो रहा है। हमेशा की तरह ब्लैक हुड पहने, ब्लैक मास्क लगाया, टांग पर टांग रखे, हाथ में अखबार थामे पढ़ने में मसरूफ़ था, जबकि इनके कान इन दो नफूस की गुफ्तगू पर मरकूज़ थे। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, वो दिल में सोचता मुस्कुरा दिया। सुल्तान बहुत अरसे से दाद के इंतज़ार में था, वो बस एक मौके की तलाश में थे और वो मौका उससे मिल गया था। वो धीरे से अखबार फोल्ड करता हुआ वहाँ से धुएं की तरह गायब हो गया, जबकि वो दो नफूस अपनी ही बातों में मगन ये बात नज़रअंदाज कर गए कि सुल्तान जैसे दुश्मन क्या इनकी खबर नहीं रखता होगा? क्या वो इनका इतना लापरवाह हो सकता है जो ये उनके नाक के नीचे से फ़रार हो सके? आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन वो हमेशा से ही देर तक सोने की आदत थी, मगर आज उसकी आंख जल्दी खुल गई। वो खुद हैरान थी कि वो इतनी जल्दी कैसे उठ गई, मगर सर झटकते वो फ्रेश होने चल दी। आज वो बहुत खुश थी। आज उसे एक बेहतरीन दोस्त मिल गई थी और आज मरवा के साथ आउटिंग का प्रोग्राम था। ये सोचते ही प्यारी से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नुमाया और वो नाश्ता बनाते हुए अपने फ़ोन चेक कर रही थी, जिस पर मरवा ने एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा था। नाश्ता करती वो मरवा को कॉल मिलाने लगी। हाँ, मुझे मिल गया एड्रेस, मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ, और तुम भी टाइम पर पहुंच जाना, लेट मत होना। वो मरवा को जल्दी आने की हदायत कर रही थी। हाँ, मैं भी पहुंच जाऊंगी। वो बहुत खुश थी। आज वो पहली दफ़ा इस तरह आउटिंग पर जा रही थी। ब्राउन रंग का स्वेटर, ग्ले रंग की फुल स्कर्ट पहने, बालों को हमेशा की तरह पोनीटेल में कैद किए, बिना मेकअप के शफाफ चेहरा लिए वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फ्लाइट को लॉक करती वो अपनी कदम भीड़ से भरी इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ा रही। कुछ ही देर पहले हुई बारिश से सड़कों पर जगह जगह पानी मौजूद था। वो चलती हुई लोगों के बीच रास्ता बनाती अब सड़क के किनारे की तरफ बढ़ गई।
रेस्टोरेंट का फासला इसके घर से काफ़ी दूर था, जिसे वो पैदल तय नहीं कर सकती थी, तो टैक्सी का सहारा लेती वो अपनी मतलूबा जगह पहुंच चुकी थी। चलती वो इस एड्रेस पर पहुंची जहाँ तक गोल्डन कलर की लाइटों से बड़ा बड़ा लिखा था, रूफ मीज 360। ये इस्तांबुल का बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। चलती वो रेस्टोरेंट की छत पर पहुंची, जहाँ का मंजर इतना पुरकशिश था कि वो कुछ पल हैरानी के आलम में बस खड़ी उसे देखती रह गई। बहुत सी कुर्सियाँ मेज़ एक स्टाइल से सजाए गए और छत का ओपन एरिया बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। कोने में सलीके से रखे एक टेबल पर मरवा उसकी तरफ देखकर वेव कर रही थी। ईशा मुस्कुराती हुई उसकी जानिब बढ़ गई। मरहबा, कैसी हो मरवा? वो खुशी से बोल रही थी। मरहबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। यार, ये व्यू कितना खूबसूरत है। ईशा ने अपने अक्कब में नज़र घुमाई, जहाँ गहरे समंदर में गहरा नीला पानी और दूर तक अपनी पूरी शान से खड़ा बॉस्फोरस ब्रिज इस मंजर को चार चांद लगा रहा था। बहुत ही खूबसूरत जगह है मरवा। हाँ, है तो खूबसूरत। तो बताओ, क्या खाओगी? आज की ट्रिप मेरी तरफ से। मरवा ने चहकते हुए ऑफर की। जो तुम्हारा दिल करे, एनीथिंग। ईशा गर्दन घुमाए नज़ारे का भरपूर दीदार कर रही थी। मरवा से छोटी मोटी बातों और खूबसूरत मंजर को एंजॉय करती वो आज बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। इन छोटी मोटी बातों में मरवा उसे अपने बारे में बताने लगी, जो कि एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। मैं 12 साल की थी जब एक एक्सीडेंट में मेरे बाबा का एक बाजू कट गया, और तब से मेरी अम्मी और मैंने बहुत मेहनत की और अपना घर चलाया। मैं आज जो कुछ भी अपने बाबा और माँ की वजह से हूँ। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और मैं इन्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी और इनका हमेशा ख्याल रखूँगी। मरवा उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती आप दीदा सी हो गई थी। तुम बहुत लकी हो मरवा, तुम्हें सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं जो हर कदम पर तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम खास हो। ईशा मरवा के हाथ पर हाथ रखे प्यार से उसे समझा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सच्चे रिश्तों की इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है। वो रिश्ते जो आपका अपना खून होते हैं, जो बदकिस्मती से ईशा को मैसर नहीं थे। मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुमने कभी नहीं बताया तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। ईशा ने बगौर इसकी आंखों में देखा और फिर नजरें चुरा गई। बस एक इसी सवाल से वो बचना चाह रही थी, मगर मरवा के बार बार इसरार करने पर उसे बताना ही पड़ा। मैं एक ऑर्फन हूँ और मेरी फैमिली में बस मैं ही हूँ। ईशा चेहरे पर एक एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए बता रही थी, जबकि मरवा हैरानी से उसकी जानिब देख रही थी। क्या सच में? मेरा मतलब, वाकई? मरवा को ऐसी किसी जवाब की तवक्को नहीं थी, तो वो थोड़ा हैरान हुई। हाँ, मैं पहले ऑर्फन केयर होम में रहती थी, पर वहाँ अब मेरा टाइम पूरा हो गया, तो अब मुझे खुद को खुद ही संभालना है। ये मेरी पहली जॉब है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से भी अच्छी जॉब मिले और मैं अपना करियर बना सकूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम लाइफ में कुछ ऐसा करोगी कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, मरवा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पे ईशा ने एक बेख्तियार ऊंचा कहकहा लगाया। हाँ, मैं भी लाइफ में कुछ तो ऐसा करना चाहती हूँ कि लोग मुझे हमेशा याद रखें। दोनों बैक वक्त मुस्कुराईं। इन्हीं छोटी छोटी बातों में दोनों ने दिन को भरपूर इंजॉय किया। ईशा को मरवा की कंपनी बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत एक स्पोर्टिव लड़की थी और बहुत अच्छे दिल की। अब वो ईशा की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। एक लंबे दिन के बाद हंसती मुस्कुराती मरवा को अलविदा कहती अपने घर रवाना हो चुकी थी। देखो सीबा, घर को अच्छी तरह लॉक कर लो, और लॉक करने के बाद अच्छी तरह देख लेना कि सब कुछ सेफ़ है, और हाँ, घर से मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ, समझ गई ना? दाद हाशमी अपनी बीवी को सख्ती से ताकीद करता हुआ शायान के बताए गए फ्लैट में दाखिल हुआ, जो एक तुर्किश तर्ज का बना हुआ था और एक बहुत खूबसूरत फ्लैट था। पूरा फ्लैट लकड़ी से तामीर किया गया था। अंदर दाखिल होते एक कुशादा हाल, जहाँ पर हर चीज़ करीने से सेट की गई थी। 2 कमरे, एक किचन और वॉशरूम पर मुश्तमिल खूबसूरत फ्लैट। तुम सामान रखो, मैं किचन में देखती हूँ। कुछ खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। सेबा दाद से कहती हुई किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि दाद दाएं हाथ बने कमरे की तरफ गया, जो कि एक कुशादा था। लाइट जलाए बगैर वो अपना सामान बेड पर फेंकता अपने कफ खोलता कोट उतारने लगा, जबकि वो कमरे को गौर से देख रहा था। हर चीज़ बहुत सलीके से सेट की गई थी। घर तो अच्छा है ना? वो कोट बेड पर फेंकता वॉशरूम में जाने ही वाला था कि उसे अपने अकब से एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। दाद के कदम वहीं थम गए। ये आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकता था। यह आवाज़ तो किसी डरावनी ख्वाब की तरह उसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी। अचानक मुड़कर देखने पर दाऊद के पाँव के नीचे से रही सही ज़मीन भी निकल गई। ब्लैक कलर की हुड और ब्लैक कोट पहने सोफे पर विराजमान एक हाथ में वो अपना पसंदीदा खंजर थामे इसकी नोक को अपने दूसरे की हाथ की उंगली से टच कर रहा था। सुल्तान, तुम? मारे डर और हैरत के दाद के मुँह से बमुश्किल आवाज़ निकल रही थी। वह इस वक्त यहाँ सुल्तान की तवक्को को बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मगर अफसोस, यहाँ रहना तुम्हारी बीवी को नसीब नहीं होगा। बकरी की माँ खुद चलकर छुरी तले आ गई है।
سلطان دیکھو، تمہیں جو بھی مسئلہ ہے وہ مجھ سے ہے، میری بیوی کو اس میں مت گھسیٹو۔ وہ اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو بار بار ہاتھ سے پونچھ رہا تھا۔ سلطان کی نظریں اپنے خنجر پر مرکوز تھیں جو اچانک اس نے داد کی طرف اٹھائی۔ تمہاری بیوی کی غلطی یہ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے داد ہاشمی۔ اپنے لفظوں کے اختتام پر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا خنجر ایک جھٹکے سے داد کی طرف اچھالا جو اس کے مطابق داد کے گلے کے بیچوں بیچ لگا۔ 1 منٹ کا موقع دیے بغیر سلطان پوری دہشت سے اپنی جگہ سے اٹھ کر داد کی طرف لپکا اور وہ جو اپنے گلے کے گرد ہاتھ رکھے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ایک پل میں سلطان کی مضبوط گرفت میں قید ہو گیا۔ اس کے گلے سے خنجر نکال کر گھٹنے، بازو اور ہاتھوں پر سلطان بے دردی سے وار کرنے لگا۔ داد ہاشمی کا خون ہر طرف پھیل گیا تھا، مگر سلطان اسے اتنی جلدی موت نہیں دینا چاہتا تھا۔ سلطان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے گلے پر باندھا، جس سے نکلتا ہوا خون کچھ حد تک رک گیا۔ داد قریب مرنے کی حالت اور نیم بہوشی میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے تھوڑا ہوش ہوا تو اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی اور وہ مارے درد کے چلا اٹھا۔ سلطان، رحم کرو، میری بیوی کو چھوڑ دو، اس کا سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، پلیز اسے چھوڑ دو۔ سلطان اس سے کچھ فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھی سیبا کو بالوں سے جکڑے بیٹھا تھا، جس کے دونوں ہاتھوں کی نسیں وہ کاٹ چکا تھا اور وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ خوبصورت لکڑی سے بنا وہ فرش ان دو نفوس کے خون سے پوری طرح رنگ چکا تھا۔ سلطان، اسے چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے۔ داد درد کی حالت میں روتے ہوئے التجا کر رہا تھا، مگر وہ سلطان ہی کیا جو کسی پر رحم کرے۔ داد سلطان سے کچھ ہی فاصلے پر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، جسے ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑتا وہ قریب ہوا۔ میری ماں بھی بے قصور تھی، وہ بھی اسی طرح التجا کر رہی تھی، تم نے کیا اسے چھوڑ دیا تھا؟ سلطان کی آنکھیں مارے دہشت کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ داد کو گریبان سے پکڑے اپنے ماضی کی وہ غلطی یاد دلا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے دور پھینکتا وہ پھر سے سیبا کے قریب آیا اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بالکنی کی طرف لے کر جانے لگا۔ سلطان، چھوڑ دو اسے، رحم کرو۔ داد اپنی پوری شدت سے چلتا آ رہا تھا۔ سلطان نے سیبا کو زمین پر پھینکتے خنجر سے اس کے گلوں کے بیچوں بیچ ایک لائن کھینچ دی، جس طرح سے اس کی چیخیں گونج اٹھیں اور داد بے بسی سے زمین پر پڑا اپنی جان سے عزیز بیوی کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیبا درد کی شدت سے چیخ رہی تھی، دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں جا رہی تھی۔ اس پر وار کرتے سلطان پر ایک جنون طاری تھا۔ اس وقت وہ ابراہیم کسی بھی کی بات سننے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اپنی ماں کی موت کا بدلہ، ان دو وجود کی موت، بس اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور نہ سجھائی۔ داد کی آنکھوں کے سامنے سیبا دھیرے دھیرے موت کی آغوش میں جا رہی تھی اور اس کی چیخوں میں کمی آ رہی تھی۔ داد اپنا آپ بمشکل گھسیٹتا ہوا سیبا کے قریب آیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپڑا اس کی گردن سے گرد باندھنا شروع کر دیا۔ کس کر باندھنے کے بعد وہ بالکنی کے گرد لگی ریلنگ پر کپڑے کا باقی حصہ باندھ رہا تھا۔ داد کے گلے سے مسلسل خون نکل رہا تھا جو کہ سلطان کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیل چکا تھا۔ کپڑوں کو باندھنے کے بعد سلطان نے داد کے وجود کو ریلنگ سے نیچے لٹکا دیا۔ خون سے لت پت گردن اور زخم کی وجہ سے وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر گردن کے گرد کس کر بندھے کپڑے کی وجہ سے اس کی آواز حلق تک ہی محدود رہ گئی۔ مارے کرب کے اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں بری طرح ہوا میں لہرا رہا تھا۔ ان دو نفوس کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سلطان پر ایک دہشت طاری ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ ایک بھوکا بھیڑیا میں معلوم ہو رہا تھا جو اپنے شکار کی موت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خون سے رنگے ہاتھ اور چہرہ لیے وہ صوفے پر براجمان گہری سانسوں کے ساتھ اپنے دشمن کی موت کو سکون دے رہا تھا۔ اس نے ایک عرصہ انتظار کیا تھا اس موقع کا۔ آج اسے وہ انتظار پورا کر کے ایک سکون حاصل ہوا تھا، اور ایک ایسا سکون جو بے چینی سے بھی زیادہ جان لیوا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے گہری سانس بھر رہا تھا۔ ایک بدلہ آج پورا ہوا۔ سلطان کی موت کا قاتل آج اپنے انجام کو پہنچا، مگر ابھی اس کا بدلہ پورا نہیں ہوا تھا۔ ابھی بہت سے حساب تھے جو اسے پورے کرنے تھے۔ داد ہاشمی کی موت کی خبر کو تو اس قدر پوشیدہ رکھا گیا کہ شان کے چند خاص آدمیوں اور سلطان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ احمد جہانگیر کا خاص آدمی قتل ہو چکا ہے۔ داد کی لاش کو دیکھ کر شان کو پہلی فرصت میں ہی علم ہو چکا تھا کہ یہ صرف اور صرف سلطان کا ہی کام ہے، کیونکہ اس کی دی جانے والی موتوں میں ایک چیز کامن تھی کہ وہ اپنے شکار کے ہاتھوں اور گلے کی نسوں کو بری طرح کاٹ دیتا تھا، اور ان دو لاشوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سلطان کا کام ہے۔ میری بات غور سے سنو محمد، احمد لالا کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ داد کا قتل ہو چکا ہے۔ وہ یہاں میری ذمہ داری تھی، اور اگر لالا کو پتہ چلا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ فی الحال اس بات کو پوشیدہ ہی رکھنا پڑے گا۔ لالا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے محمد۔ شایان اپنے خاص آدمی کو تاکید کر رہا تھا کہ داد کی موت کی خبر احمد جہانگیر تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب تک سلطان کی کوئی کمزوری نہیں مل جاتی اس بات کو پوشیدہ ہی رہنا چاہیے۔
सोफे पर पड़े ब्लैक कोट और पैंट के वस्त में बेतरतीब रखे जूते और कुछ के फासले पर बेड पर औंधा लेटा वो मजबूत शख्स एक अजीब से एहसास में घिरा सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सुल्तान किसी को मौत देने के बाद इतना बेचैन हुआ हो, बल्कि वह बहुत पुरसकून सा हो जाता था। मगर आज उसे अलग ही एहसास ने घेर लिया था। न चाहते हुए भी उसे दाद की वो इल्तिजाएं याद आ रही थी जब वो अपनी बीवी की जान के लिए भीख मांग रहा था। पर तब सुल्तान पर एक जुनून तारी था, जब तब वो सुनने और समझने की सलाहियत से आरी था। उसे बस अपने सामने अपनी माँ का कातिल नजर आ रहा था, जिसे हर हाल में मौत की घाट उतारना था। मगर इसकी बीवी, वो तो बेकसूर थी, पर उसने उसे भी कितनी बेरहमी से कत्ल किया। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को बहुत सेफ फील करती हूँ। सोचों में उलझते अचानक उस नाजुक सी लड़की की कही गई बात याद आ गई। वो खुद को मेरे साथ महफूज तस्वर करती है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। वो मेरे अलावा किसी के साथ भी सेफ है, मगर मेरे नहीं। क्या मैं उसे कभी तकलीफ दे सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं। वो मासूम है, बेगुनाह है, और मैं उसकी हिफाजत करूँगा। वो दोनों बाजुओं को तकिया बनाए सर के नीचे रखे छत पर लगे गोल्डन रंग के खूबसूरत फानूस को देखते बहुत सी बातें सोच रहा था। खुद से सवाल कर रहा था और खुद को ही जवाब दे रहा था। वो इतना तो जान गया था कि इस दुनिया के हर इंसान को ख़तरा हो सकता है, मगर इस नाजुक सी परी को नहीं। वो समझती है, बिल्कुल ठीक समझती है। वो मेरे साथ सेफ है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गहरी सांस भरता वो आंखें मूंद गया। मामूल के मुताबिक वो अपने मखसूस ड्रेसिंग में अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार थी। एक हाथ में ब्रेड थामे दूसरे हाथ से बालों को पोनी टेल में कैद करती वो नाश्ते के साथ साथ तैयार हो रही थी। अब इसके पास दिन में बहुत टाइम होता था, मगर वो नाश्ता माल जाने से पहले ही करती थी। मुकम्मल तैयार होने के बाद फ़ोन और बैग हाथ में थामे वो फ्लाइट को लॉक करती ट्राम की तरफ रवाना हुई। आज वीकली पैकेज अनलोड होना था, जिसे संभालना ईशा की जिम्मेदारी थी, और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। मरवा इसकी मदद करती थी, साथ साथ छोटी मोटी नोक-झोंक करती दिन को पुरमसरत बनाए हुए थी। ईशा को मरवा की कंपनी अच्छी लगने लगी थी। इसका शौक अंदाज़ और चुलबुली बातें ईशा का दिल लगाए रखती थी। काफ़ी देर बाद तमाम पैकेजेस अपनी अपनी मतलूबा जगह पर सेट करने के बाद वह एक मॉल का मुकम्मल राउंड दे रही थी। सब और वर्कर्स की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे थे। अपने काम में मसरूफ़ आज कुछ अलग ही सोच रही थी। वह सुल्तान से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, जो कि इसकी बड़ी सी गाड़ी में मुमकिन नहीं होनी थी। तो आज उससे एक प्लान सूझा। अपना प्लान सेट करती वो धीरे से मुस्कुराती जब मरवा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर इसकी मुस्कुराहट में खलल डाला। अकेली अकेली मुस्कुरा रही हो? ओह, तो तुम भी मुस्कुरा लो, ईशा ने हंसते हुए कहा। हाँ ना, अब मैं भी बहुत सारा मुस्कुराऊंगी, क्योंकि अब के डिनर का वक्त हो गया। तो चलो आओ मुस्कुराते। मरवा एक अदा से हंसती हुई ईशा का हाथ थामे मेज़ की तरफ बढ़ गई। ईशा इतना तो जान गई थी कि मरवा को खाना बहुत पसंद है। खाना खाते इसकी असल खुशी सामने आती थी। वो दोनों मुस्कुराती हुई डिनर करने में मसरूफ़ थी। डिनर के बाद वो कुछ न्यू बुक्स को शेल्फ पर सजा रही थी कि अपने दाएं तरफ नज़र घुमाते ब्लैक कलर के फुल सूट में मलबूस, आंखों पर गॉगल्स लगाए, हाथ में बुक पड़े, वो बुक को गौर से देखने में मसरूफ़ था। मरहबा मिस्टर अब्दुल, ईशा ने चहकते हुए उसे मुखातिब किया, जो कि अनजान की तरह एकदम से इसे देखने पर बुक को बंद करता उसकी तरफ बढ़ा। मरहबा, तुम यहाँ कुछ चाहिए था क्या? एक्चुअली मैं बुक्स देख रहा था। हालांकि काफ़ी देर से ईशा पर नजरें जमाया था, मगर वो इससे बेखबर थी। बुक चाहिए? मैं कुछ सजेस्ट करूं? वो चहकते हुए ऑफ़र कर रही थी। हाँ ज़रूर। सुल्तान ने भी इसकी ऑफ़र कबूल की। 1 मिनट, हाथ का इशारा करती वो बुक शेल्फ की दूसरी तरफ चली गई, और कुछ पल बाद वो हाथ में थामे एक किताब थामे वापस आई। ये लो, ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसे ज़रूर पढ़ना। सुल्तान ने उसके हाथ से किताब ली और उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। वो किताब थी द सुल्तान ऑफ बेज़ंतिम। ये एक शहंशाह कुस्तुनतुनिया की कहानी है, उसे ज़रूर पढ़ना। श्योर। सुल्तान वो किताब हाथ में थामे ईशा की तरफ बगौर देख रहा था। वो किताब पढ़ने का आदी तो बिल्कुल नहीं था, मगर इसकी सजेस्ट करदा वो किताब तो हर हाल में उसे पढ़नी थी। मैं अब होने वाली हूँ, जानता हूँ। सुल्तान बगौर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। एक बात कहूँ? कहो। क्या आज हम पैदल घर जा सकते हैं? कोई ख़ास वजह? सुल्तान ने आईब्रो उठाते हुए उससे देखा। वजह तो नहीं है, मगर बस ऐसे ही। मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, फ्री होके आ जाना। ये कहता वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से गायब हुआ। खड़ूस कहीं का। ईशा ने बुरा सा मुँह बनाते हुए उसे जाते देखा। काउंटर पर रिपोर्ट करती वो मरवा के हमरा माल से बाहर आई और मरवा से अलविदाई हाथ मिलाती कोने में खड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिया। आज बहुत दिल था कि वो पैदल घर जाए, इस खड़ूस के साथ और ढेर सारी बातें करे, मगर वो बुरा सा मुँह बनाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। सुल्तान ने एक निगाह इस पर डालते अपना सफ़र शुरू किया, मगर आज वो बातों की पोटली खामोश थी।
खामोशी से बाहर विंडो से देखती सुल्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? उसकी खामोशी से उलझते हुए सुल्तान ने सवाल दाग दिया। अच्छा। वो बिना इसकी तरफ देखे मुख्तसर जवाब दे रही थी। तुमने खाना खाया? खाया। मगर आज उसने सुल्तान से नहीं पूछा कि उसने खाना खाया। लगता है तुम्हारा जल्दी घर जाने का इरादा है, सुल्तान ने एक मजबूत आवाज़ में कहा। पहुंचा दो जल्दी घर। मगर वो भी आज हार मानने वाली नहीं थी। इसके जवाब से सुल्तान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई और वह नाव में गर्दन हिलाकर गाड़ी को बैक मोड़ने लगा। गाड़ी को मोड़ता हुआ वो एक पार्किंग लॉट में आ रुका और गाड़ी एक झटके से रोक दी। उतरो। वो फ्रंट डोर अनलॉक किए ईशा से उतरने का कह रहा था। किस लिए? ईशा ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। सुल्तान बगौर इसका चेहरा देख रहा था, जिससे वो नज़रें चुराती गाड़ी से उतर गई। गाड़ी को पार्क करता वो अपना कोट पहनते दूसरी तरफ खड़ी तो शीशा की तरफ आया। चलो, ये कहता हुआ वो सड़क की तरफ कदम बढ़ा दिए। ईशा को एक पल लगा था समझने, वो खुशी से उछलती हुई उसके पीछे आ खड़ी हुई। अब वो पैदल घर जाएगी, वो भी उस खड़ूस के साथ। अपने चेहरे पर पहली सी मुस्कुराहट लिए वो सुल्तान से एक कदम फासले पर चल रही थी। शुक्रिया कहती हुए मुस्कुराती तेज़ तेज़ चल रही थी। तुमने खाना खाया? अब वो सुल्तान से सवाल कर रही थी। रोज़ वो इससे ये सवाल करती थी, मगर आज नहीं किया तो सुल्तान को अच्छा नहीं लगा। मगर अब कर रही थी। पागल लड़की, वो दिन ही दिन में सोचता चल रहा था। अब वो मामूल के मुताबिक नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुकी थी, जो वो कब से सुनना चाहता था। तुम्हें पता है, कल मैंने बहुत इंजॉय किया। कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं लाइफ में पहली दफ़ा अपनी मर्ज़ी से कहीं घूमी, बहुत अच्छा लगा, वो मुस्कुराते हुए इसे बता रही थी। गुड, वो इसे हमेशा की तरह मुख्तसर जवाब दे रहा था। बारिशों का मौसम था और तुर्की की सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हुआ था और मौसम में सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी। बदकिस्मती से वो आप अपना कोट घर पर ही भूल गई थी और अब सर्दी से उसके हाथ बर्फ़ हो रहे थे। वो बातों में मसरूफ़ दोनों हाथों को आपस में रगड़ती, कभी मुंह से गर्म हवा निकलती और हाथों को गर्म करती। सुल्तान उसे देखे बगैर चल रहा था, मगर वो ये नोट कर चुका था कि उसे सर्दी लग रही है। चलते चलते अचानक सुल्तान ने अपना कोट उतारा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहनो इसे। ईशा ने सुल्तान को और फिर कोट को देखा। वो लेना तो नहीं चाहती थी, मगर सर्दी में मज़ीद इजाफे को देखते हुए उसे मजबूरन कोट लेना पड़ा। पर तुम्हें भी तो सर्दी लगेगी। वो कोट हाथ में पकड़े सुल्तान से मुखातिब थी। मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ पहना है। सुल्तान ने पैंट की जेबों में हाथ डाले चल रहा था। ईशा ने झट से सुल्तान का कोट जेबतन किया। कोट से उतनी खुशबू ईशा को एक अजीब सा मगर खूबसूरत एहसास दिला रही थी। सुल्तान का कोट उसे टांगों तक आता था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सुल्तान की रफ्तार से मिलने के लिए तेज़ तेज़ चल रही थी। तुम्हें पता है, जब मैं ऑर्फन केयर में थी तो जब भी बाहर जाती मुझे हमेशा डर लगता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कभी सेफ घर पहुंच पाऊंगी या नहीं। मगर अब ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा क्यों नहीं लगता? सुल्तान ने दोबारा सवाल किया। क्योंकि अब तुम मेरे साथ होते हो। वो चलती चलती एकदम सुल्तान के सामने उल्टे कदमों चलने लगी। तुम्हारे साथ सेफ हूँ, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि वो उल्टे कदमों चल रही थी। सामने देखकर चलने लड़की। सुल्तान ने उसे उल्टा चलता देखकर कहा, तुम सामने देख लो, मैं ऐसे ही सही हूँ। वो बज़िद वैसे ही चलती रही। सुल्तान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया हुई। मुस्कुराते हुए वो बहुत पुरकशिश लगता था। चलते चलते वो दोनों अब इस्तकलाल स्ट्रीट पर पहुंच चुके थे, जहां लोगों की आमतरफ बहुत ज़्यादा थी। हर तरफ गहमा गहमी और लाइटों से भरी दुकानें, रेस्टोरेंट्स लोगों से खचाखच भरे हुए थे। इस्तकलाल स्ट्रीट पर कभी भी रश ख़त्म नहीं हो सकता। ये कहते हुए उन्हें उसी पोजीशन में चल रही थी। सामने देखकर चलो, सुल्तान ने उसे फिर से टोका। वो नाम में गर्दन हिलाती इसी पोजीशन में रही। चलते चलते अचानक नज़र सुल्तान के सामने से आते एक लड़की पर पड़ी, जो कि एक रफ्से हुलिये में कानों में हैंडफ्री लगाए अपने दोनों हाथों को गाने की ताल पर घुमाता हुआ बेध्यानी से ईशा की तरफ आ रहा था और वह इससे बेखबर उल्टा चलती हुई जा रही थी। ईशा से सुल्तान का फासला ज़्यादा तो नहीं था, पर इतना था कि वो इसे ज़्यादा नहीं कर सकता था, सीधा नहीं कर सकता था। इतने में वो लड़का झूलता हुआ ईशा की पूँछ से टकराया तो वो उल्टे कदमों चलती एक झटके से सीधी हुई, मगर वो लड़का उसे नज़रअंदाज किए इसी तरह झूलता हुआ चल दिया। सुल्तान के माथे पर कई सिलवटें उभरी। सुल्तान ने अपने कदम मजबूत कर लिए, क्योंकि वो लड़का अब इसके करीब आ रहा था और वो इससे फासले पर ही था। मगर सुल्तान ने अपने कदम इसकी तरफ करते करीब से गुजरते जोर वाला कंधा इसके कंधे पर जब्त किया। सुल्तान जैसे मजबूत आदमी का कंधा इतनी ज़ोर से पड़ने पर वो लड़खड़ाता हुआ गिरते गिरते बचा और इसका हेडफोन उतर कर ज़मीन पर गिर गया। वो दोनों हाथ हवा में किया सुल्तान की तरफ देखने लगा, मगर वो इसे बिल्कुल नज़रअंदाज किए गुजर गया। कहा था ना, सामने देख कर चलो। सॉरी। वो कंधे उचकाकर सुल्तान के कदम पर कदम चलने लगी। तुम बोर नहीं होते? वो किस लिए? इतना चुप रहते हो, बोलते भी नहीं। तुम जो बोलती हो,
سلطان نے اس کی طرف بغور دیکھتے کہا۔ مطلب تم بس سننا چاہتے ہو؟ ایسے ہی سمجھ لو۔ آنکھوں پر گوگلس لگا میں مغرور سا شہزادہ عائشہ کو بہت اچھا لگا۔ کافی چلنے کے بعد آخر وہ گھر پہنچ ہی گئی۔ وہ دونوں چلتے چلتے چال کے باہر آ رکے۔ اپنے فلیٹ سے تھوڑی دور وہ دونوں چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک کسی کی بھاری قدموں کی آواز اپنے عقب میں سنائی دی۔ عائشہ اور سلطان دونوں نے اپنے قدم روک کر بیک وقت مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے نا؟ عائشہ نے سلطان کی طرف دیکھتے کہا۔ سلطان اچھی طرح جان رہا تھا کہ ان کا پیچھا کوئی تو کر رہا ہے، مگر اس نے بات ٹالنی چاہیے، شاید وہم ہو۔ ہاں، پہلے بھی مجھے یہی لگا تھا۔ پہلے مطلب؟ سلطان نے سوال کیا۔ پہلے مطلب کیسے؟ پہلے کافی دفعہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ جب میں یہاں قریب مال میں تھی تو جب میں شام کو آتی تھی تو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر جب میں مڑ کے دیکھتی تو نہیں، مجھے لگا میرا وہم ہے۔ مگر آج تمہیں بھی لگا نا؟ عائشہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، مگر اس وقت سلطان نے بات ڈال دینا ہی مناسب سمجھا۔ تم گھر جاؤ اور پریشان مت ہو، یہ کہتا وہ تیز تیز قدموں سے چلتا فلیٹ کے باہر آ رکا۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے چلتی قریب آ رکی۔ مسٹر عبدر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اٹس اوکے، اب جاؤ۔ سلطان وہیں کھڑا اسے اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دھیان سے جانا، اینڈ سوری۔ وہ کس لیے؟ شاید میں نے تمہیں تھکا دیا۔ سلطان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اللہ حافظ مسٹر عبدر، یہ کہتی ہوئی وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی اور وہ ایک بھرپور نگاہ چاروں طرف دوڑاتا واپس چل دیا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ جو کبھی ان کا پیچھا کر رہا ہے ضرور دشمن کا ہی آدمی ہے۔ اب اسے مزید احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کی چھوٹی سی غلطی بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر دھڑام سے گر گئی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے، سوچتے ہوئے وہ ہنسی۔ اسے ابھی تک سلطان کی وہ خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی تھی، مگر دھیان دینے پر اس نے دیکھا کہ سلطان کا کوٹ ابھی بھی اس نے پہنا ہوا ہے۔ اوہ، کوٹ تو میں نے اسے واپس ہی نہیں کیا۔ وہ اپنے سر پر چپت لگاتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سلطان کا وہ کوٹ بہت خوبصورت تھا، بلیک کلر کا لانگ کوٹ جس سے اٹھتی ہوئی خوبصورت خوشبو اس پاگل سے لڑکی کو ایک عجیب مگر خوبصورت احساس دلا رہی تھی۔ بے دہانی میں سلطان کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی۔ جب اس نے مسٹر وحید کے سامنے اس کا بازو پکڑا تھا تب عائشہ کا دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا۔ اسے سلطان کا یوں چھونا برا نہیں لگا تھا، بلکہ ایک محفوظ احساس ہوا تھا۔ اور آج اس کا اس طرح چل کر اس کے ساتھ گھر تک آنا، عائشہ کو اس کے ساتھ گزارا ہر لمحہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ کچھ محسوس کر رہی تھی جو اس نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کوٹ پہنے اس کے ارد گرد اپنے دونوں بازو مضبوطی سے باندھے دھیرے دھیرے نیند کی آغوش میں جاتی چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ ایک بہت مضبوط اور گہرا احساس اس کے اندر پنپ اٹھا تھا جو اس کی دنیا بدل دینے والا تھا۔ وہ مضبوط شخصیت والا مغرور شہزادہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شہزادے سے محبت کرنے کے لیے اسے اپنی جان گروی رکھنی پڑے گی۔ وہ ایسے جنگل میں جا رہی تھی جہاں سوائے شکاریوں اور آگ کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس جنگل کے ایک بے رحم زخمی بھیڑیے سے لگاؤ ہو رہا تھا جو اس جنگل کا سب سے بے وحشت ناک بھیڑیا تھا۔ مگر محبت انجام کہاں دیکھتی، وہ تو بس ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی اور یہ گہری رات سلطان کو بے رحم سلطان بناتی تھی۔ دن کے وقت ایک الگ سلطان نمودار ہوتا اور رات ہوتی وہ اصلی روپ میں آ جاتا تھا جو اپنے شکار پر کسی ڈراؤنے خواب کی طرح حاوی ہوتا تھا اور ایک پل میں جھپٹ کر نیست و نابود کر دیتا تھا۔ ایک ایسے بھیڑیے سے وہ نازک سی پری محبت کرنے چلی تھی جو کہ اس کی جان کا عذاب بننے والی تھی۔